media rokno tini 28 tarik chini 12 takarjola block committee tipramotha YTF TWF by kaisa khaduma misil khaijaka haika protest rally tan bagi himala जों chini o 12 takarjola wa salni saltam romoi asek जों শান্তি tongmani kintu aro অশান্তি খানি bagi sisti khai tongo जों nukha কয়েকটা বা কিছু কিছু চিনি যে বিসি পঞ্চায়েত থাঙ্গৈ বিজেপি ni কিছু যে বাহিনী হায়াকে বিনি কেডার রক থাঙ্গৈ প্রটেক্ট বিসিও থাঙ্গৈ কাইসা রাইটিং প্যাড বিজেপি ni ভারতীয় জনতা পার্টি ni রাইটিং প্যাড খাইয়ে বরনি প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি কমিটি সইসইয়ে প্রটেক্ট বিসিও থাঙ্গৈ পঞ্চায়েত সেক্রেটারি নবরক যে বাধ্য খাইয়া নাই দङ যে অমরসারা সামং খাই মাংলাক মানে অমন মনিটরিং কমিটি হেনি বরক থাঙ্গৈ রিনা দङ आ जे कबो आब्रनि राइटिं पेड जे एप्रुव खाइने हिंके बरम गनां निर्मल देव बर्मा बो साबो जे साबो जे पंचायत थाङो जे एप्रुव रिमानाय आं बनो सोंना मुसुङो हुइज हि बो साबो जे आर थां एप्रुव रिवै जे आरो इमप्लिमेन्ट खाइमानाय अलरेडी बिसिओ जे चिनि पंचायत अफिस पंचायत अलरेडी नो जे एडिसि इलेक्शन पाइमन यागोलो जे चिनि एडिसि गभर्नमेंट बाय जे मनिटरिं कमिटी अलरेडी गभर्नमेंट नोटिफाइ खाइजक दङ जों सावाबनो जारा तिनी बीजेपी नि এই কেডার রক बीजेपी नि এই যে তামহনাই বনো বরনি যে কর্মী রক যারা তিনি অ 12 টাকা জলাব बीजेपी হিমি তনের রক আং বনো মাসাও নরক যদি আছে পঞ্চায়েত যদি সামুং খাইনা মুজুং গায় ননি সরকার না সাদি এডিসি ভিলেজ কমিটি ইলেকশন খাই কপ্লাইং ফাইদি নরক আফরন जों নন ইয়া ফাইনাই অ ভিলেজ কমিটি রক কিন্তু তিনি আমনি মুটে আমনি সিগাं जों গসি মাংলা অমন কিটিংইনো মিয়া যে 27 তারিখ চিনি টাকারজলা বিসি টাকারজলা ওয়েস্ট টাকারজলানি যে পঞ্চায়েত অমাহাইখাইনো চিনি অঙ্কনি দিলীপ দেববর্মান নেতৃত্বে খাইয়ে 10-12 जना থাঙ্গৈ এই ভিলেজ কমিটিও থাঙ্গৈ চিনি বরক রক যে জীবন বীমা যোজনা খাইতং থান রগ চিনি বরনি উপরে থাঙ্গি 1 লাখতর একটা হামলা হাইনো হিনিমানো বরি বসাউনি উপরে অত্যাচার খাইকা অমন নুগৈ প্রতিবাদ খাইয়ে যে তিপ্রা মথানি বড় রক এরিয়ানি আমসাইনি বড় রক অব নাই তংমালিয়া কারণ অমহাই যে একটা সরকার ফেমানিয়াগুলো বিজেপি সরকার ফেমানিয়াগুলো অমহাই গুন্ডাগার্দি বড় সহ্য খালিয়ান বগৈ কিছু হাদ্দাহাদি এংখা অমন রগৈনো তিপ্রা মথানি উপরে প্রায় 16-17 जना নম্বর কেস রিখা जों অমন সানামু जों অ কেস কোন দিন जों গসি মাংলা অমহাই যে শান্তি তংথানো অশান্তি খানিন চেষ্টা খানিয়ানো जों গসি মাংলা আর অ কেস নো উদারা কি উইথড্র খাইমানা নাই আর পুলিশ প্রশাসন সাউ जों নিউট্রালি সামু mak খাইনাই হায়কা जों সহ্য খাই তংমালা গাই তিপ্রা মথারো তাইকে সাকক মিয়া অমনি ফাতারো আং কয়েকটা কিছু সোশ্যাল মিডিয়া হায়কা হলং টিভি উনুখা কিছু সোশ্যাল মিডিয়া হায়কা হলং টিভি উনুখা যে চিনি তাকুক নিতাই রূপিনী যে বুজা কাটাবো জিবি হসপিটালে এডমিটেড হিং जों খানাও একচুয়ালি অব এরেং চিন তিপ্রা মথানো বেউই যে তিপ্রা মথারক যে বুই বন লাস খাইরিকা গম সোশ্যাল মিডিয়া মাংখা তিপ্রা তাইন বুলাই রনি जों নুখা কিন্তু আসলে সানামু जों অ নিতাই তিপ্রা বুজাক থর তিপ্রা মথানি কোনো ইয়াক করে তিপ্রা মথানো এরেং আমিন বরক দুনাম খাইয়ে বেউই যে পুলিশ তো একটা ফাঁসাওই একটা চক্রান্ত চলি থংমানি অ চক্রান্ত বন্ধ mak খাইনাই একচুয়ালি নিতাই দেববর্মা বড় থাঙি ফাইকা হর নিতাই রূপিনী जों নুখা যে আরো তিনি মিয়াং ডিএম বাই মিটিং খাই তংফুরো খানাকা যে ও জাগো চিনি নিতাই রূপিনী বানিন তাকুক আনি নং বরংনো আনি কসাম বন্ধনো বনো ববুজাগৈ হসপিটালাইজেশন খানি খানাকা আং মলো এরিয়াও ফাইনাই ফাইকা নাই ফাইমা ইয়াগুলো जों নুখাম হাইনো যে এরিয়াও ফাইকা পুলিশও ককসা ফাইকা যে ব বেলাই ওভারড্রাং যে ওভারড্রাং नि जों पुलिस नि हयतो मांखा एबं हॉस्पिटल नि जे तलांगि थाना डॉक्टर बरो साका जे ओभारलोडेड আর জিবি তলাंगि थांगो नुखा जे ओभारलोडेड आमन यागुलो किन्तु जों नुखा जे बनि किसा एनजिओ दं खानि जों सायमनो तामखा एनजिओ खाबो जों सायमनिया जिनि बनो हॉस्पिटल तलांगि थांका आउन बगे जारा तिनि ए तिप्राम थाने बेइ तंनाय रक बरना अमन सानामु जों म तिप्राम थाने कोनो याक रै बिनि जे सिचुएशन नायै बिनि जे ड्रां बिन ओभारलोडेड दारातै अम हायं खानि जों सायमनो आर अमति गतना कमन दङ आर एबं तिप्राम थाने जे ए ताकुक दिलीप बि तिप्राम थाने मुङै जे
17 জন 18 জন যে কেস মানে অবদাক্তি উইদ খাইনাनै নথুম তাই जों মনো অন্য হইতে প্রতিবাদ খায়ো তিপ্রা মথানো কোন দিন পুলিশ বে গুন্ডা বে কোন আটকেরি মাংলা অবক স্রাই স্রাই তান বে বুবাগার নেতৃত্বে তাবো থানসা তিপ্রা যতন থানসাং মন জরাও মহাই কেস অমহাই চক্রান্ত খাইয়ে একটা বিজেপি নি কাইসা যেসা কাইফেনো সরকার ফাইমাইয়া গলো বরক তাবক অমন চক্রান্ত খাই দङ প্রত্যেকটা বিসিও থাঙে বিসি দখল খাইনানি বিসি দখল খাইনা হন্তা বরক মানে অমতামাও তেহিং সালাইমাহাই বরন জায়গা পাইজা খাইতা থাং দখল খাইনানি হাই অম চিন্তা দাওনা কোন দিন মাংলাক বরন আসু খমরা তং হাंखै जों बार सबर बिसि इलेक्शन विलेज कमिटी इलेक्शन खाइ फुनुक दे बरक कोन दिन विलेज इलेक्शन कमिटी खाइरे गया ताउनि बगै हमरा साथी प्रबरण कुनो विलेज कमिटी जे तिप्रासे एरिया हो जे ब्लॉक्स दङ बर काइसा जागा पनो मेंबर पुनो तिकिया बरन बुट बासने पुनो मांगलाक बर साइसे साइमानै दङ आन बय ब्रक इलिगेल बाय अमति खाइ दङ अमनो जों कुदिन गसै नागला अन बगै तिनि न बिक्षोभ मिছিল चिनि 12 टाका जलानि टाकार जलाव जों तिनि कासा चिनि बिक्षोभ मिছিল फाइमानजा फैकिया चिनि जेनि YTF नि जनरल सेक्रेटारि ताइ चिनि ब्लक प्रेसिडेन्ट आठनमनि जमातिया PW नि सेक्रेटारि रक भाइस प्रेसिडेन्ट रक ताइ जत चिनि कर्मी रक चिनि वारियर्स रक तिनि खा बासाइ जों तिनि जतन अमहाइ चिं बिरुद्धे अमहाइनि बिरुद्धे जों थानजाखै मालर नेहने जों जतन तिनि टाका जला बिक्षोभ मिছিল खामानि कर हामबाय जतन जों तिनि अर सिनि टाकारजला बाजार याखा टाकारजला हातिव जों तिनि अर तिप्रामथा YTF TWF निंगै काइसा प्रोटेस्ट रैली तामनि हिनबा हासिं सिनि बरम गोनां MLA साइकेलांखा थांनाय कयेक दिन रगै याखा मियानि सालो कयेकजना BJP रक सिनि वेस्ट टाकारजला BCO याखा पंचायत बर आरो इलिगेलि बर आरो अकुपाय खायनाय मानि बागै ताइ जे आ जागाव सिनि बुखुक सं ताखुक सं बरक आ जागाव काइसा इन्सुरेन्स खाइतिनि थांतिनिबो हामुं सिनिया कक केपेक सावै एकदम कक सित्रा सावै सिनि ब्रि रंनो बरक याक सका दैचरा रंनो कयजना बरक कुबुक मानैति दंगो आ थांतिनिबो बरनि पुलिस प्रोटेक्शन तैतां BCO फाइनानि हंके नोंतामनि बै पुलिस प्रोटेक्शन तुबै फाइनानि नां आबो ताबो सिनि नाहारमु आबोनि यागलो से बरक गोबांमा सिनि बर रंनो प्राय 16-17 जनानि मुंगै बरक केस रमानि ओ केस न तै तिनि अरो सिनि टाकारजला आमजायो सिनि जतो थानजना हामजांनाय बुबाग्रानि नेतृत्वे सिनि MLA नेतृत्वे जों तिनि अ जागा फायै इ जे अ बर केस मान जों कुनो दिनो फन गसिनाय मानिया हायके बसकांगो जों चबा कतर अंखरनाय तै जारा तिप्रामथा YTF TWF जानाय र हायनो सिरिं आचुगै तंगला एरें मार्जना बेरजां मान तैयै हायके अबनि परिमान बेलानि हामयांनाय नरक जतन साइमानो सिनि सोशल मीडिया नि बिसिंतै जों 2023 नि टंबारि पाइमानि यागलब सिनारो काइसा भाइलेन्स इंया दिनि आ भाइलेन्स तुमना नाय टंका हायनो हिसाबो से सिनि BJP सरकार बरक संगमन साइमानो टोटली जुमलाबाजी नरक अर तामनो प्रुफ खानाय टाकारजला आमचायो जे जागाव 34,717 भोटार बेसिं फायो जागाव अर खरकसा आलि सालनि सिकालिया नगो न खरकसा BJP सिकरिका आ खरसा खरने तिनि अ जागा अ एरिया सन्त्रास खायनाय तमनि जोंहाबो नुगै दं आबनि बै जों कखनो टलरेट खागला नरक जुदिनो अमनो अपरिमान नरक बाथाना थायके जों माहाय सिरिं आचुगै थांला जबा नांलायनाय बसकांनि बागै जों रेडि दङ जबा साबा बिसिक जबा कप्लाय खायमानखौ आबो जों फुलुगैनाय तिप्रामथा YTF TWF बिसिंसै जोंहायनो सिरिं आचुग दंला हामबाय